بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آج ہم سب اپنے آفس کے اور بیک یارڈ میں ہیں. یہاں آپ کو یہ کوکوز کی آوازیں آ رہی ہوں گی. ابھی حال ہی میں ہم نے ایک نئے مہمان کا اضافہ کیا ہے، اسے کاکٹیل کہتے ہیں. بالکل وائٹ کلر کا چھوٹا طوطا ہے. یعنی ایک تو وہ لو برڈز ہوتے ہیں، ان سے بڑا ہے، اور بڑے رات طوطے سے چھوٹا ہے. اس کی باقاعدہ کلغی ہے. یہ سیٹیاں بھی بجاتا ہے، اور میرا خیال اگلے 2-3 روز میں یہ کوکیز کی آوازوں کو بھی کاپی کرے گا. اور نیچے ہم نے چوزے، جو مرغی نے نئے چوزے نکالے ہیں وہ ہم نے رکھے، تو ہوپ فلی جو ان کی آوازیں بھی نکالنے لگ جائے گا. اور یہ قدرتی ماحول، قدرتی آوازیں. میرے بالکل بیک پہ انار ہے، اور یہ انار کچھ ہفتے پہلے بالکل خشک تھا، کوئی پتا تک نہیں تھا، لیکن اس لمحے ماشاءاللہ پتے بھی اس پہ ہیں، پھول آئے ہوئے ہیں، پھل اس کے لگ گئے ہیں. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی سارے اس پہ انار ہیں. اچھا، یہی زندگی کا چلن ہے کہ ایک وقت بالکل بنجر ہوتی ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بہار آتی ہے، وہیں پتے آتے ہیں، وہیں پھول آتے ہیں، وہیں پھل آتے ہیں. تو اگر یہ پودا انتظار نہ کرے اور خزاں کا جو اس پہ ایک طاری ہوتا ہے وہی سمجھے کہ یہی میری ٹوٹل زندگی ہے، تو یہ اس سبزے کو، اس خوبصورتی کو، اس تازگی کو، ان پھلوں کو، اس وقت سب سے قیمتی پھل جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ انار ہی ہیں. یعنی 1,500 سے 2,000 روپے کلو مل رہے ہیں. تو آپ سوچئے کہ اگر پیشنس دکھائی جائے اور صبر سے وقت وہ گزار لیا جائے تو دن تو بدل جاتے ہیں. سب پہ، انسانوں پہ بھی بدل جاتے ہیں، خاندانوں پہ بدل جاتے ہیں، رشتوں پہ بدل جاتے ہیں. ایک بات یہ اور یاد رکھیے گا، جن انسانوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ اچھڑے میں آیا جہاں ایک خاتون نے اپنے 3 بچوں کو مار دیا، اور جھوٹی ایسی مکار کہ اس کی قتل کا الزام، ان بچوں کو ذبح کر کے کمرے میں اس قتل کے الزام میں اس کے دادا، اس کے سسر، اس کے دیور اور اس کی ساس اور 1-2 اور رشتہ داروں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ اس ظالم عورت نے، جو نفس پرست تھی، یعنی محبت کے نام پہ وہ نئی زندگی، ایک نیا شوہر کرنا چاہ رہی تھی، اور یہ بچے اس راہ میں رکاوٹ تھے. ممکن ہے شوہر کی ماں نہ مان رہی ہو، ان کے گھر والے رکاوٹ بن رہے ہوں کہ تم چلی جاؤ گی تو ان بچوں کو کون پالے گا. تو آپ سوچیں ان دنوں کا ذرا انتظار کر لیتی، یہ بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتے تو شادی کر لیتی. لیکن اس نے ایک جائز رستہ اختیار نہیں کیا، ایک ناجائز اور حرام رستہ. آپ سوچئے کہ دنیا کی ایسی بدبخت اور مکار ماؤں کی فہرست میں اس نے نام لکھوایا ہے کہ جو نفس کی غلام تھی. یعنی اب جب صرف جنس کے بارے میں، سیکس کے بارے میں سوچیں اور اپنی ان ذمہ داریوں کو، اس ممتا کو، اس محبت کو، سب کو پیچھے پھینک دیں. یعنی آخر میں اگر آپ چھوٹے سے قد کی لڑکی ہے، لڑکا بھی کوئی بہت ہیرو نہیں ہے، لیکن اب جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو کتنے بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے. لائف کوچنگ میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ وہ جو وقت ہے، وہ جو فیز ہے جس میں آپ غلطی کرنے اور گناہ کرنے کے مرتکب ہوا چاہتے ہیں، اس سے وقت آپ کا ٹل جائے. چونکہ اس سے جب وقت نہیں ٹلتا، اور آپ یوں سمجھیں، اگر آپ کو میں مثال سے سمجھاؤں کہ آپ کو پتہ سانپ اپنے دشمن کو بھینچ کے مارتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ یہ جو لکڑی کاٹنے والی آری ہوتی ہے، اس کو سانپ نے اپنے ایسے لپیٹا اور لپیٹ کے اس کو دبانا شروع کیا. چونکہ وہ دبا کے مارتا ہے، اسے یہی ایک طریقہ آتا ہے. پھر اس نے اور دبایا، پھر اس نے دانتوں سے اس کو کاٹا، کاٹنے سے اس کے دانت بھی ٹوٹ گئے. اس نے اور زور سے، تو جیسے جیسے وہ زور سے اس کو بھینچتا رہا، ویسے ویسے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے گئے. اب اس عورت نے جو حرکت کی، اس کی روح، اس کا جسم، اس کا امیج، یعنی جب تک وہ زندہ رہے گی سزا کے پہلے، تب سزا کے بعد، تب اس کی امیج کے، اس کی عزت کے، اس کے نام کے چیتھڑے اڑ چکے ہوں گے. تو یہی حرکت وہ نہ کرتی. اور اب آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کی تفصیل کا علم نہیں ہے کہ پہلے میاں سے اس کی دوری کیوں ہوئی، مر گیا یا اس نے علیحدگی اختیار کی،
या यही जो दूसरा उसका महबूब है वही वजह बना। कोई भी हो, इंसान को फैसला करने से पहले कभी यूँ बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। ना अपना घर तोड़ना चाहिए, ना रिश्ते तोड़ने चाहिए, और ना ही अपने प्यारों को मौत की नींद सुलाना चाहिए। खून के बारे में हमने बचपन से सुना कि ये बोलता है, सर चढ़ के बोलता है। जिन जिन औरतों ने अपने मियों को मारा पकड़ी गई, जिन औरतों ने अपने शौहरों को जहर दिलाया या मुख्तलिफ अपने यारों से मरवा दिया, वो भी पकड़ी गई। एंड ऑफ द डे स्वाय बेइज्जती के और उसके ख़ानदान को भी मुंह दिखाने का यानी आप सोचें काबिल नहीं छोड़ा जाता। तो ये इंसानी ज़िंदगी में जब भी कोई बुरा फ़ैसला करने का दिल करे किसी का, लोगों से इबरत पानी चाहिए, लोगों से इबरत लेनी चाहिए। ज़िंदगी तो ऐसी खूबसूरत है, क्या मीठी मीठी आवाज़ें आ रही हैं। ये आप उन्हें फाख्ता कहते हैं, पंजाबी में घुग्गी कहते हैं, वैसे इन्हें और भी बड़े खूबसूरत नामों से पुकारा जाता है। हमारे पास अलग ब्रीड के हैं, इसी तौर पे ये उन्हीं की आवाज़ें आ रही हैं। अभी इस दौरान अगर ये कॉकटेल बोला तो फिर आपको वो भी सुनाएंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारी टीम आपको, जो हमारे पास बिल्कुल छोटे साइज़ के, जिन्हें जैसे डायमंड होता है, ये फिलिपाइन के हैं, इन्हें डायमंड कुकूज कहते हैं। इनके सफ़ेद रंग और कत्थई रंग होता है। ये भी धीरे धीरे बोलते हैं। अभी माशाल्लाह एक उसमें से अंडों पे बैठी हुई है, एक बिल्कुल वाइट कलर का है। बेटा आप ज़रा कैमरा फोकस करके आगे करके दिखाइए। ये ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं, इन पे तवज्जो देनी चाहिए, इनके साथ अपनी ज़िंदगी को। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वाइट कलर का ये कॉकटेल है और अभी अकेला है। इंशाल्लाह इसका हम साथी ढूंढेंगे जैसे हमें मिलता है। ये ऊपर आ जाइए ज़रा। अच्छा, इनकी खुराक और है, ये ऊपर आ जाइए। ये डायमंड कुकूज़ हैं, वो बिल्कुल वाइट कलर का है, बहुत ही खूबसूरत, और वो आगे कत्थई रंग का है। ये वाइट उसका सर है और सुर्ख उसकी आंखें हैं, बहुत ही खूबसूरत। इधर आइए ज़रा, वो देखिए, वो मुख्तलिफ रंग के जो बड़े फाख्ता हैं, ये मेल फाख्ता है और वो एक आगे बैठा हुआ है। ये नीचे आइए, नीचे हमारे पास देसी मुर्गी और ये उसके बच्चे हैं, उनके लिए हमने टाइल्स लगाई हुई हैं। ये चूँकि मिट्टी से खेलते हैं और ये उनका दाना अलग है, इनका दाना अलग है, इनका दाना अलग है। तो दिस इज़ लाइफ। और ज़िंदगी को अल्लाह ने इतने रंग दिए हुए हैं, इतने जायके। ये हमने देखिए ज़रा, ये अमरूद का नया पौधा है, इस साल इस पर खूब पत्ते लगे हैं, अगले साल इस पर फल लगेगा। ये मैं कह रहा था कि ये अनार माशाल्लाह देखिए भरा हुआ है। ये हमने ज़रा आगे बेटा उधर कीजिएगा ताकि आपके अपने घर में भी इसका एहतमाम कीजिए। ये तुर्की की अंजीर है, ये छोटे साइज़ की होती है। हमारे पास बाहर बड़े साइज़ की अंजीर है, इसको जल्दी इस साल लगी है तो अगले साल फल लगेगा। ये लेमन है, ये भी अंजीर है। और ये सामने अलूचे का पौधा है, ये वाला। और ये जो बड़ा पौधा है ये तो माशाल्लाह इस वक्त 7 फुट का है। ये है ऑरेंजेस किन्नों का है। चलें जी, आइए। बाकी के मुख्तलिफ फलदार और फूल वाले पौधे लगे हुए हैं। नहीं जनाब, इजाज़त दीजिए।